Yun oh, may bago na service si Kiray oh mga guys oh. Kiray, kaway-kaway naman dyan Kiray. Kiray sa bagong click natin, kaway-kaway. Kiray, yes Kiray oh, ayaw mamansin mga guys oh. Tino mo mga guys oh, ayaw mamansin porket may bagong click oh. Yun mga guys oh, ayaw talaga mamansin oh. Kaway-kaway naman dyan, oh. Bagong click yan, eh, oh. Yan. Diretso yan sa crack. Yan. Bagong click. Pag pinandar, diretso sa click. Standard. Hindi motor yan. Hindi naman yan electric pan. Standard o yung limited edition. Ano yan? Kasi yun man. Standard daw, electric pan.